Salut tout le monde, bonjour mes chers élèves. Alors, faites la séance, Inch'Allah, on va voir le cours très important, c'est l'ordre et les opérations. الترتيب والعمليات. Ordre هو الترتيب، opération هما العمليات. دونك لي مو كلي اللي غادي نحتاجو بالنسبة للناس ديال العربية. دونك عندنا l'ordre هو الترتيب. Donc la comparaison هي قارن أو comparaison هي المقارنة. Donc l'encadrement encadré, donc on dit maintenant x محصورة ما بين A و B. Donc x comprise entre A et B. بالفرنسية comprise هي محصورة. La différence هو الفرق la différence. Donc نشوفوا فاش غادي نحتاجوا la différence. Strictement قطعا. Donc on dit supérieur strictement que. مثلا 4 supérieur strictement que 2. الرابعة أكبر قطعا من 2. Inférieur que أصغر من. Donc 3 est inférieur que 5 strictement. Donc inférieur strictement هي أصغر قطعا. Supérieur strictement هي أكبر قطعا. Ou bien ou égal. Donc on dit supérieur ou égal. إذا أكبر من أو تساوي. عندنا جوج ديال الشروط. يعني تقدر مثلا x هنايا supérieur strictement à هنايا inférieur strictement à هنايا لكن نزيد هاد لو سيمبول بحال هكا. دونك x inférieur اذا اصغر او بيان او ايغال اذا تقدر تكون صغر او تساوي الا قلبتها كتولي supérieur او ايغال دونك هاد لو كورس سوا ديفيزي اون 3 بارتي. دونك يكون طويل شي شويه. دونك غنحاول نقسمو على جوج ديال لي فيديو. دونك premièrement la comparaison de deux nombres réels. دونك comparaison قلنا هي المقارنه. دونك مقارنه عددين حقيقيين، جوج ديال الاعداد حقيقيه كيفاش يمكن ليا نقارن. Deuxièmement, ordre et les opérations. إن الترتيب والعمليات. دونك نشوفوا العمليات اللي غنديرو الترتيب والجمع addition ou bien ordre et addition. Ordre et soustraction. إذا الترتيب والطرح. Ordre et opposé. دونك l'opposé هو المقابل. Ordre et multiplication. إذا الترتيب والضرب. Ordre et inverse. Donc l'inverse هو المقلوب. الترتيب والمقلوب. Ordre et carré. Donc l'ordre الترتيب والمربع. إذا ordre et racine carrée. الترتيب والجذر المربع لا racine carrée. Donc troisièmement et la dernière partie c'est l'encadrement. L'encadrement هو التأطير. غنشوفوا la définition de l'encadrement. شنو هو التعريف ديال l'encadrement. Deuxièmement l'encadrement et les opérations. يعني نقدروا نعاودوا هادشي كامل mais avec l'encadrement التأطير. Donc بقاو معايا pour bien détailler هاد les paragraphes اللي درنا. إذا باش نفهموا مزيان لو كور ديال l'ordre et les opérations. Yalla, donc à la barkatilla, donc on commence par la première partie, c'est la comparaison de deux nombres réels. مقارنة عددين حقيقيين. Donc نشوفوا en général كيفاش يمكن لينا نقارنوا جوج ديال الأعداد soit des nombres réels, des nombres rationnels, des nombres relatifs ou bien des nombres entiers et des nombres décimaux. نشوفوا كيفاش يمكن لينا نقارن. Donc عندنا واحد la règle générale pour comparer deux nombres كما كانوا soit deux nombres réels. Donc par exemple ناخذوا هنا deux nombres réels. Donc pour comparer deux nombres réels on utilise leur signe de la différence. كنحدوا الإشارة ديال الفرق ديالهم. إلا كانت عندنا négatif donc le premier nombre est inférieur que le deuxième. غنفهموا هادشي كامل. Donc غنبدا بإكزامبل. إذا نقسم السبورة en 3 parties. Règle, exemple et application. Donc غنبدا بإكزامبل باش يجيني داكشي ساهل. غنبدا بالإكزامبل ومن الإكزامبل غنخرج لا رègle وهذيك لا règle on applique sur هاد لي زابليكاسيون اللي عندي. يلا إذا غنبداو premièrement si on a par exemple on a deux nombres réels ou bien deux nombres entiers باش يجينا ديك ساهل. donc 4 moins 2. donc 4 moins 2 égale à 2 et 2 qui est 2 كبر من 0 صار من 0 supérieur que 0. alors donc هنا حسبت لو سين ou bien la différence خرج لي un nombre positif. اش كنلاحظ ان 4 supérieur que 2
اذا اللي كان العدد الاول كبر من العدد الثاني الوغ هذاك ملي نحسب لا ديفيرونس نحسب الفرق يخرج ليا بوزيتيف. دونك هنايا نخرج لا ريغل سي A moins B supérieur strictement à 0 alors quoi alors شكون اللي كبير A ولا B؟ دونك A هي اللي كبيره اذا كان A supérieur que B. اذا اللي خرج لي لا ديفيرونس ملي كنقص عدد كبير من عدد صغار منه كيخرج لي هذا بوزيتيف كبر من زيرو. اذا العدد الاول كبر من العدد الثاني A supérieur que B. لانفيرس دابا الا خديت 2 ونقص منها 4 شحال تعطيني موان 2 alors 2 inférieur que 4 جوج صغر من 4 جوج صغر من 4 اذا سي نورمال انها تعطينا ان نومبر نيجاتيف. دونك هذا خاصني ندير inférieur que 0 strictement que 0 دونك هنايا alors نخرج لا ريغل. دونك اش غتكون عندي لا في لا ريغل سي A moins B inférieur strictement à 0 صغر من 0. الوغ الا كان صغر من 0 يصافي دير الاول صغر من الثاني. اذا نقص عدد صغير من واحد كبر منه غتكون الريزلت اللي غتخرج ليا نيجاتيف. الوغ دونك هنا نكتب alors A moins B inférieur que 0. Donc c'est valable si on a supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal la même chose. donc ما يمكنش لي ندير هنايا 2 supérieur ou égal à 0 حيت 2 supérieur strictement à 0 كبر قطعا من 0 ما يمكنش جوج تساوي لي 0. دونك قلنا هاد لي ريغل valable si on a هنايا ici supérieur ou égal à 0. donc par exemple si on a ici par exemple si A moins B supérieur ou égal à 0 أكبر من أو يساوي 0 يعني يقدروا هادو لي دو يساووا 0. par exemple تقدر تكون مثلا هنا 3 moins 3 donc 3 moins 3 égal à 0 alors 3 égal à 3 3 كتساوي لي 3 supérieur ou égal. هنايا تقدر تكون supérieur ou égal. donc إذا كانت عندي A x A moins B égal à 0 alors A égal à 0. donc هنايا si A égal à 0 supérieur ou égal à 0 pardon alors donc la même chose بحال الاولى. alors شكون اللي كبير A supérieur ou égal خاصني نزيد هاك ou égal à B. quatrièmement si A moins B inférieur ou égal à 0 alors quoi et A شكون هي A صغر من B A صغر أو تساوي صغر من أو تساوي B صافي ça marche. donc هنايا نقدر نزيد واحد لا غير لوحده اخرى. اذا سي 5 si A moins B égale à 0 alors quoi A égale à B A كتساوي لي B هي هذه هي 5 فوالا 5 نحيدها نعاود. دونك هنايا 4 moins 2 égale à 2 donc 4 supérieur que 2 خرجت منها هاد لا ريغل. دونك سي اون جينيرال اللي كان عندي A moins B supérieur à 0 ou bien supérieur ou égal à 0 alors le premier nombre supérieur que le deuxième الاول كبر من الثاني. اذا باش يكون الاول كبر من الثاني خاص يكون الفرق ديالهم بوزيتيف. الا صغر عدد كبير نقص منه واحد صغر منه غتكون ريزلتا عندي بوزيتيف. لانفيرس الا شديت واحد العدد صغير نقص منه واحد اللي كبر منه 2 moins 4 égale à moins 2 دونك غتخرج لي النتيجه كي دايره نيجاتيف. دونك نيجاتيف donc alors 2 inférieur que 4 la même chose. هنايا le supérieur strictement هنا supérieur ou égal c'est la même chose inférieur égal. هنايا si A moins B égale à 0 alors A égale à B مثلا 3 moins 3 égale à 0 alors 3 égale à 3 هذا كتساوي ليه صافي. donc نمشيو لابليكاسيون comparer les nombres suivants. donc قال لي comparer هاد لي دو nombres هذا 2 racine 3 moins 4 et racine 3 moins 5 شكون اللي كبير وشكون اللي صغير. donc on a pour comparer les deux nombres on calcule leur différence نحسب الفرق ديالهم. donc غندير 2 racine 2 3 moins 4 هاد لو نومبر ونقص منه من racine 2 3 moins 5 voilà égal ونحسب. انا كنحيد لي بارونتيز. donc 2 racine 2 3 moins 4 moins on change هاد لي سين اللي عندي هنايا donc غتولي moins racine 2 3 moins 1 ou bien plus 5 غتولي هادي on ajoute les opposés égal
Donc 2 racine 3 moins racine 3. Elle a 2x moins x. Il y a x, donc c'est racine de 3. Moins 4 plus 5, c'est plus 1. Moins 4 plus 1, on prend le signe de la plus grande distance à 0, il y a 5, donc on compte positif, et on fait la différence. 5 moins 4, il y a 1. صافي دونك 2 راسين 3 جوج جذر 3 ناقص جذر 3 هي جذر 3 5 ناقص 4 هي 1 دونك هذا راسين 2 3 بلس 1 واش كبر من 0 ولا اصغر من 0 اذا supérieur que 0 اكبر من 0 اذا راسين 2 3 بلس 1 supérieur que 0 اذا الا كان عندي هاد لا ديفيرونس alors 2 racine de 3 moins 4 moins racine de 3 moins 5, donc supérieur que 0. Donc alors, c'est donc هذه نسميها هي مثلا وهذه هي b. Donc إذا كانت عندي a moins b كدايره تما supérieur que 0 alors a supérieur que b. Donc هنايا هذا 2 racine de 3 moins 4 هو اللي كبر مناش من racine de 3 moins 5. صافي. Deuxièmement, شنو قالوا لي؟ comparer a et b si a égale b moins 2 racine de 7. هذه اللي كانت مكتوبه هنا. Donc la même chose. Donc pour comparer هاد لي دو nombres a et b خاصني ندير a moins b ولكن هنايا عندي a égale b moins 2 racine de 7. Donc خاصني نقلب على a moins b. Donc غنشوف ان هاد b اللي جبتها لوطخ كوتي اش غتعطيني a moins b. Donc on a quoi? A égale b moins 2 racine de 7. Donc a اللي جبتها de l'autre côté غتولي moins b égale moins 2 racine de 7. Donc, moins 2 racine de 7 est un nombre positif ou bien négatif? Négatif, il sera inférieur que 0. Donc, A moins B inférieur que 0. Alors quoi? Donc, A moins B inférieur que 0. A moins B inférieur que 0. Alors, finalement, A هنايا خطأت في شي حاجة دونك خاصني ندير هنايا alors A inférieur que B. هنا راه خطأت هنايا A moins B inférieur que 0 alors A inférieur que B. هنايا A inférieur que B. هنا خطأت في هذه هنا عاودت هذه دو فوا. Donc si A moins B inférieur que 0 alors A inférieur que B. صافي دونك هذه هي لا كومباريزون. دونك بور كومباري باش نقارن جوج ديال الاعداد كندير خاصني ندرس الاشاره ديال الفرق ديالهم اون ايتيد لور سين دو لا ديفيرونس كنحسب لا ديفيرونس. الا كان بوزيتيف الوغ لو بروميير نومبر سوبيريور كو لو دوزيام. إلا كان العكس A moins B inférieur que 0 alors le premier nombre inférieur que le deuxième. Donc هذه valable pour si on a supérieur ou égal inférieur ou égal. Donc خاصني نحترم داكشي اللي عاطيني في l'exercice. مثلا قال لي A moins B supérieur strictement à 0 خاصني نخلي strictement A supérieur strictement que B. صافي يلا la deuxième partie. Donc on passe maintenant vers la deuxième partie, c'est l'ordre et les opérations. Donc on a ordre et addition, ordre et soustraction. Donc l'addition et la soustraction, presque la même chose. Donc même règle. Donc ترتيب والجمع ترتيب والطرح. Donc نبدا بالاكزامبل ونخرج منه la règle اللي عندي هنايا. Donc on sait que نعلم ان on sait que quoi 4 par exemple et 2. Donc 4 est supérieur que 2, supérieur strictement. Donc si on ajoute un double la soustraction, si on a, ou bien l'addition, un double l'addition, si on ajoute le même nombre, donc 4, ici 2, donc on ajoute le même nombre dans les deux côtés. زدنا نفس العدد مثلا زدت هنايا plus 3 ici plus 3 كونديسيون خاصني نزيد نفس العدد. Donc 3 plus 4 égale à, ou bien 4 plus 3 égale à 7 et 2 plus 3 égale à 5. Donc on remarque que 7 est supérieur que 5. Donc 4 plus 3 supérieur que 2 plus 3. Si on ajoute le même nombre dans les deux côtés, donc l'ordre reste inchangeable. هنا كانت عندي supérieur,
بقات عندي supérieur. Donc à condition on ajoute le même nombre. خاصني نزيد نفس العدد. مثلا نمشي نشوف l'inférieur. Donc 2 inférieur que 5 ياك. Donc إلا درت هنايا 2 si on ajoute ici par exemple 10 ici 10 ياك. Donc هذه غتولي هي 12 وهذه غتولي 15 et 12 inférieur que 15. Donc بقى عندي نفس الترتيب. هنا كانت inférieur بقات inférieur. يلا دونك نديرو لا ريغل. دونك سي ا supérieur ou égal. دونك هاد لي ريغل ou bien هاد لا ريغل اللي غندير دابا valable pour si on a inférieur ou égal, supérieur strictement et inférieur strictement كاملين. Voilà. Donc si on ajoute le même nombre dans les deux côtés, si on ajoute par exemple un nombre positif c, ici un nombre positif ou bien un nombre réel c, donc l'ordre reste inchangeable. Un supérieur غتبقى supérieur. هنا il y a la soustraction. On joue la soustraction. On soustrait le même nombre. Par exemple, on sait que par exemple 10 supérieur que par exemple 7. Donc on soustrait le même nombre. Donc هنايا غندير 10 وهنايا 7. On soustrait. نقصوا نفس العدد. أجل نقص هنايا 5 وهنايا نقص 5. يلا. Donc 10 moins 5 égale à 5 et 7 moins 5 égale à 2. Donc on remarque que 5 supérieur que 2. Donc l'ordre reste inchangeable fait la soustraction. إذا في الطرح كيبقى عندي نفس الترتيب ما كيتغيرش ليه. Donc c'est A supérieur ou égal à B, alors A moins ندير هنا A moins C وهنا A moins C. Donc هنايا ou bien si on ajoute après درنا l'addition, si on ajoute l'opposé moins C ياك وهنايا moins C moins C. Voilà. Donc il قلنا في l'addition si on ajoute le même nombre donc l'ordre reste inchangeable. Donc خاصها تبقى عندي هنايا خاصها تبقى عندي supérieur ou égal ياك supérieur ou égal. Alors A plus moins C هي ايش؟ هي A moins C plus fois le moins égale à le moins, ou B moins plus fois moins égale à moins et B plus C. Donc automatiquement si on a A supérieur ou égal à B, alors A moins C supérieur ou égal à B moins C, on garde le même symbole. هنا عندي supérieur غنخليها supérieur ou égal supérieur ou égal supérieur ou égal. هنا supérieur ou égal بقات هي supérieur ou égal. ما كيتبدلش عندي الترتيب. هنا إلا نقصت في كلا الطرفين نفس العدد أو زدت نفس العدد إذا الترتيب ما كيتغيرش ليه. Ça marche. Donc نمشيو لابليكاسيون. Donc si A supérieur ou égal à 2 قالوا لي أن A واحد العدد A كبر مناش أكبر من أو يساوي 2. إذا جميع الأعداد اللي أكبر من أو تساوي 2 هي مثلا نقدر A تساوي 5 6. هنا ما قالش لي ديتيرميني لا فالور دو A. هنايا مثلا عندي ان ايكواسيون مثلا لي فالور دو A سون تو لي نومبر supérieur ou égal à 2. جميع الأعداد الأكبر من أو تساوي 2. مثلا 3 هو حل لهذه المتراجعة مثلا. إذا قال لك ديتيرميني I A plus 3 A plus 2 A moins 2 A moins 5. قال لك A إلا زدنا عليها 3. Donc غنبداو premièrement on a quoi A supérieur. ديما كنبدا من هذيك لو كونديسيون اللي عطاني. Donc A supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal à 2. Donc قال لي A plus 3 يعني هاد A غنزيد عليها A plus 3. Donc غندير هنايا A plus 3 وهنا 2 حتى هي اش غندير ليها غنزيدها حتى هي 3. Donc 2 plus 3. واش on garde le même اشنو قلنا le même ordre même symbole. Donc عندي supérieur ou égal. هنا 3 زدت هنا 3 هنا. Donc A plus 3 supérieur ou égal 2 plus 3 égale à 5. Donc خرج لي A plus 3 supérieur خاصها تكون أكبر من أو تساوي 5. نمشي لل A deuxièmement. On a la même chose. A supérieur ou égal à 2. Alors A plus 2 supérieur ou égal 2 plus 2. Donc A plus 2 supérieur ou égal 2 plus 2 et 4. Donc A plus 2 supérieur ou égal à. Troisièmement, on a X
Donc هذا هو لو كونديسيون ديما خاصني نبدا به ا موان 2 دونك هي وبين هنايا ا ماشي اكس هنا ا اذا ا موان 2 وهنايا غندير 2 موان 2 on garde le même symbole donc a moins 2 supérieur ou égal donc a moins 2 2 moins 2 égale 0 voilà donc a moins 2 supérieur ou égal à 0 puis la troisième expression ou bien le troisième cas a moins 5 سهلة donc on dirait هنايا quatrièmement donc a on a la même chose a supérieur ou égal à 2 alors quoi a moins 5 supérieur ou égal 2 moins 5 نقص هنا 5 نقص هنا 5 donc a moins 5 supérieur ou égal 2 moins 3 égale à moins 3 donc a moins 5 supérieur ou égal à a moins 5 supérieur ou égal à moins 3 donc on a les trois cas donc si on ajoute ou bien on soustrait le même nombre dans les deux côtés donc l'ordre reste inchangable donc ملي كنزيد او كنقص نفس العدد في كلا الطرفين اذا الترتيب لا يتغير كيتغيرش لي الترتيب نمشيو لا باراغراف سويفون troisièmement إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط الجرس للتوصل بجديدنا وشارك